हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का। तो कैसे आप सभी लोग दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस अब बज रहे हैं शाम के 4 और हम जा रहे हैं गोबर गिरने को। तो गांव में रहेंगे तो गोबर तो गिरना ही पड़ेगा भाई। ऐसा ना हम उठा उठा के गिरेंगे, ट्रैक्टर में गिरने जा रहे हैं। चलो आपको भी दिखा देते हैं आज। तो चलते आइए गाइस, लेट्स गो। ले जी, ये रही, ये बना रहे गोबर है। यूरो गोबर और यूरो ट्रैक्टर या खला खाएंगे अब हम। ठीक है जी।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है गोबर तुम खलाया है ये। अब हम शर्म की बात तो है ना कोई, गौवन में गोबर खलाने में भी शर्म करी तो फिर गौवन में रहने कोई फ़ायदा ना हो। ठीक है, क्योंकि गोबर तई हमारा रोटी बने है चूल्हे में जब उपड़ा लगे है, और गोबर तई हुक्का चले है, उपड़ा तो हुक्का पीवे है ना वही जय बता दे ऐसी है ना पक्की बात है। तो गाड़ी में तो बहुत जरूरी है।
ला भाई, देखो दोस्तों, दूध हमने दिया कार्ड। आओ, इतना ही दूध दे हमारी भैंस, वैस हम लाए की। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरा नया ब्लॉग? अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, क्योंकि मैं अभी चैनल पर नया हूँ, ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो गाइज़ प्लीज़ जो भी गलतियाँ हैं उनको नज़रअंदाज कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे जैसे सीखते जाएंगे आगे, वैसे वैसे करते जाएंगे। जैसे अगर आपका प्यार बना रहा है तो आगे भी और बनाएंगे। तो गाइज़ मिलते नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, बाय।